Bro. Ito, ito screen. When. Number 9. Number 9? Nine. Okay. Kayam? Ay, picture na ito yun. Ay, sir, wait lang. Isa lang. Sorry. Passport ka na ka. Sir, wala akong power bank. Machine lighter gadget sa bagahe. Sa hand carry po. Sa hand carry lahat Opo. na wala akong dito. Wala akong gadget. Sir Vicente, and Vincent of OFW po, no? OFW. Sir, ano na bagahe? Ay, handbag mo. Ito po. Sir, palagi ako ng handbag. Sir, huwag niyo nang dagdagan, ha? Pala magdagdag. Thank you. Friend. Sir, gate C11. Diretso na lang po sa gate. Board na po. Mag-boarding na po. Thank you. Salamat. Here? In. Down, a little bit down. Hello, can you see us? Welcome on board. fish and rice.
20. Yung 20 po. Mamang sa inyo po. Sige po, labasan po tayo. Saan bansa galing, sir? Po, Saan po bansa galing? Qatar po. Marwalo? Okay na po, ma'am? Thank you. Claim stop na lang. Okay, please proceed. Proceed. Saan po, sir? Ito po. White po. Okay. Sir, Muslim po? Muslim? Hindi po. Sir, room number natin 404 located sa 4th floor, Wi-Fi password. Pag may concern kayo, sir, dial 0 lang po. Dial 0. Okay. Tapos sa loob ng room po natin, may phone po tayong pipilapan doon. Okay. Okay na po.